वेलकम बैक नाज़रीन। में टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट रेहाम खान साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। आज का फैसला तारीखी फैसला है और रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। असेंबली बहाल हो गई, कलअदम करार दिया गया। फैसला क्या देख रही हैं, क्या कहेंगी? मेरी तरफ से मीर साहब पूरे पाकिस्तान को, तमाम जमहूरियत पसंद उन लोगों को जो कि कानून की, आइन की बालादस्ती और पासदारी पे यकीन रखते हैं, उनको मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद। आज जो ये जीत है वो इमरान की हार नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारी आला अदलिया की जीत है, हमारी जो कौमी असेंबली के नुमाइंदे हैं, हमारे अवाम के जो नुमाइंदे हैं, उनकी जीत है। सही। और ये जीत है जमहूरियत की, ये जीत है उन लोगों की जो कि हक बात पे खड़े रहते हैं, अटल रहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये इतनी ज़बरदस्त जीत है हमारी यकजहती की, क्योंकि आज अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF मौलाना फजल रहमान की सरबराही में और दीगर छोटी जमातें, उन सब को ये क्रेडिट जाता है कि जब आप एक अच्छे कॉज के लिए, एक सही मकसद के लिए, किसी के बहकावे में आए बगैर जमहूरियत की खातिर जब भी यकजहती का मुजाहरा करते हैं, कौम की, मुल्क की, रियासत की जीत होती है। चाहे वो आप माजी में चले जाएं तो जिस तरीके से हमने 18वीं तरमीम की, या जिस तरीके से NFC अवार्ड किया, इसी तरह से आज ये इतना बड़ा तारीखी मौका है पाकिस्तान की 74 साला तारीख में। अदलिया की जो एक इज्जत है, जो ताजीम है, वो बहाल हुई है, कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप मुत्तहिद हो जाते हैं तो बदमाशों को, पुलिस को, बुज़दिलों को, गीदड़ों को किस तरह से आप शिकस्त देते हैं। इंशाल्लाह अब वक्त काम करने का शुरू हुआ है। अब हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो इन्होंने तबाही मईशत के साथ और जो मुल्क का बुरा हाल किया, उस सब को ठीक करने और उस सब को संवारने के लिए अल्लाह पाक हम सबको इत्तेहाद भी दे और तौफीक भी दे। आमीन आमीन। मैडम, दूसरा आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का, क्योंकि आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एंकर, आपने भी तहरीक इंसाफ को देखा है, हमने भी देखा है, वो अभी भी सियासी बहरान जो है मुल्क के अंदर है। तहरीक इंसाफ चाहेगी, जिस तरह एहतजाज भी कर रहे हैं, जश्न भी मना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा मुल्क में जब तक इलेक्शन नहीं होते। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये जो पार्टी है ना, ये सिर्फ वो दूसरी वाली पार्टी है जो कि शाम को मिलने जुलने वाली पार्टी होती है। ये कोई सियासी पार्टी ना थी ना है। इमरान ने अपने मकासद के लिए इसको पार्टी का नाम दिया, और इमरान था तो ये पार्टी कुछ दिखाई भी देती थी। ये पार्टी अब खत्म है, इसका आज जनाजा उठ गया है। और ये किसने किया है? एक खुद गर्ज इंसान ने, जो मुल्क के मफाद को दाव पे लगाने को तैयार है, लेकिन अपनी जिद पे, अपनी अना पे जो खड़ा रहता है और हर चीज को उसके रास्ते में कुर्बान कर देता है। कोई रिश्ता हो, कोई दोस्ती हो, कोई इंसानियत हो, कोई ग्रेस हो, हर चीज को उसने अपनी खुदगर्जी में कुर्बान किया है। तो आज ये जो हुआ है, मतलब आराम से भी जा सकते थे, चाहते तो इज्जत से भी जा सकते थे, लेकिन उनको मकसूद था कि अल्लाह पाक ने जो इज्जत दी थी, अल्लाह पाक ने जो लोगों के दिलों में उनकी अकीदत और मोहब्बत दी थी, वो इस तरीके से उन्होंने अपनी तजलील करवाई है और अपने हाथों की है। तो ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये आपने देखा है, 7 मुजाहिरीन थे, इतने कंटेनर लगे हुए थे इस्लामाबाद में 2 तारीख को। सारी जो इंतजामिया थी वो सारी हाई अलर्ट पे थी। 7 एहतजाजी नहीं थे। इनकी कोई सपोर्ट है ही नहीं, इनकी कोई माकूल लोग हैं ही नहीं। इनके तो जनाब जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका भी सिग्नेचर नहीं दिखाई दे रहा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मिनट्स आए हैं। इनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि इमरान किसी के साथ नहीं खड़ा था, इमरान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आज तो आशीर्वाद भी नहीं है, आज तो किसी की सरपरस्ती भी नहीं है, आज तो किसी का दस्ते शफ़क़त नहीं है। आप देखेंगे लोग कैसे नजरें फेरेंगे, और ये सबक आमोज है, तमाम लोगों के लिए सबक आमोज है।
صحیح. ڈاکٹر صاحب, ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ ریحام خان صاحب آپ کو سن ریحام صاحب کو مبارک ہو. اور میں ان لائٹر موڈ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو 20 من مرغی جو آج انہوں نے جلائی ہے وہاں اپنا بنی گالا میں, اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا. اور دوسرا ان لائٹر موڈ ایک میں ریحام بی بی کو میں کہوں گا, پاکستان کے عوام کو بھی, کہ آخری جو 7 دن ہٹلر کے تھے اور اس نے آخر میں کیا کچھ کیا, عمران خان کا بھی میں اسی طرح مستقبل دیکھ رہا ہوں. ہاں رمیشہ, ہاں آپ کیا کہیں گے؟ ریحام خان صاحبہ نے صحیح کہا کہ آئینی طریقے سے, جمہوری طریقے سے, پارلیمنٹ کے اندر رہ کر یہ چیز کرنا تھے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب غیر آئینی چیزیں کی گئیں, کیا کہیں؟ پلاننگ کی گئی تھی, لیکن پلاننگ پوری طرح سے نہیں کی گئی تھی. یا تو اس کی 2 صورتحال, اس کی 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ انکمپلیٹ پلاننگ ہوئی ہے اور بہت امپلسولی, بہت جلد بازی میں انہیں جو اپنے بچاؤ کا راستہ نظر آیا انہوں نے وہ اختیار کر لیا ہے. یا پھر یہ ہے کہ بہت گہری پلاننگ کی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم مزید کچھ چیزیں ان کی طرف سے دیکھیں گے. ہم جتنا نان پوٹینٹ سمجھتے ہیں اس حکومت کو, آپ کو یاد ہے کہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا اس دن سرپرائز کی تمام باتیں ہو رہی تھی. لیکن یہ بھی یہ بھی ایک بات ہے ماننے والی کہ اپوزیشن نے نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ واٹ واز کمنگ دیئر وے. تو ایسا ہوا. کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کو بیسٹ کرنے والا کوئی پولیٹیشین نہیں ہے ملک میں, لیکن ہم نے اس دن یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف ایک کام ہوا. وہاں پر ڈیپیوٹی اسپیکر نے اس کو غلط قرار دے دیا, انہوں نے ہونے نہیں دی ووٹنگ. لیکن ابھی اس وقت میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اوپر کیا لوڈ ڈالا جائے گا, عوام کے اوپر, عوام کا ذہن سازی کس طرح کی جائے گی. کیونکہ ابھی میں ٹویٹر کھول کے بیٹھی ہوں یہاں پر, اور میں نے اس کے اوپر ایک سٹوری بھی کی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے ٹویٹراتی فارمز ہیں, اور اس وقت آپ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر یہاں پر 2 ہیش ٹیگ چل رہے ہیں اور ایک کی ورڈ چل رہا ہے. ایک ہیش ٹیگ ہے ہیش ٹیگ سپریم کورٹ, دوسرا ہے ہیش ٹیگ ڈیسیجن, اور جو ایک کی ورڈ ہے اس کا نام ہے چیف جسٹس. یہ تینوں کے تینوں پی ٹی آئی کے فیور میں چل رہے ہیں اور آرمی کے خلاف چل رہے ہیں, سپریم کورٹ کے خلاف چل رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کو بھی تو چلانے والا کوئی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح رمشا چاہتی تھا اञा ताईं कुझु शयूं थी सघनि थियूं अॻिते, छा चवंदा? मूंखे इलाही रिस्पेक्ट आहे रमशा जे लाइ, पर मां सियासी वर्कर जी हैसियत सां ऐं जेके शयूं मूं ॾिठियूं आहिनि, ऐं ही फाशिस्ट पार्टियुनि जो मुस्तक़बिल कोन हूंदो आहे. जीअं आउं नाला कोन थो वठणु चाहियां, 2-4 फाशिस्ट पार्टियूं आहिनि पाकिस्तान में रहियूं आहिनि ऐं सुकड़जी वियूं आहिनि. सो ही हिन जो मुस्तक़बिल कोन्हे. ही सारनि ते हलण वारी पार्टियूं आहिनि ऐं ही जेको आहे सो पंहिंजो अंत ते वधी रहियूं आहिनि. हिन जी ज़हनी कैफ़ियत जेका मूं चई न, एज़ अ साइकेट्रिस्ट चवां थो, हिन जी ज़हनी कैफ़ियत उहा आहे जेका आख़िरी ॾींहंनि में हिटलर जी हुई. ठीकु आहे, अनप्रिडिक्टेबल बि आहे. अनप्रिडिक्टेबल ई माण्हू हूंदो न जेके बेवकूफ़ी वारी हरकत कंदो आहे. ठीकु आहे, त हिन जी जहिड़े नमूने न बेनज़ीर शहीद ऐं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे वक़्त में खूज़ आया हुआ, अटैम्प्ट्स थिया हुआ. माना भुट्टो साहिबु जेको आहे सो 74 में इहा असुल फ़ात आयो, चई बाबा ही माण्हू तुंहिंजे ख़िलाफ़ु कूता आणनि. भुट्टे साहिबु 8-10 माण्हू लाहे छॾिया, जनरल्स या एयरफोर्स जा ऑफिसर. भुट्टे साहिबु 2 दफ़ा ई लाथा माण्हुनि खे. बेनज़ीर साहिबा जे वक़्त में हिकिड़ी ख़िलाफ़त तहरीक हुई, जेके हिकिड़ो मेजर जनरल अब्बासी ऐं इहे सभु अरेस्ट थिया हुआ. त हिन सिविलियन कू कयो आहे ऐं हिन जो अंत जेको आहे साईं भॼी वञे बहितरु आहे, न त पोइ हिन खे अडयाला जेल या मछ जेल में वञिणो पवंदो. रमशा, आखिरी आपसे मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि हमारी सियासत जो है बड़ी सख्त पॉलिटिक्स है, उसमें आपको विक्टिमाइजेशन भी नज़र आएगी, जेल भी नज़र आएगा, अपोजिशन में जब आप होते हैं आपके ऊपर सख्तियां भी होती हैं. ये तीनों चीज़ें इमरान खान बर्दाश्त कर सकेगा? क्या वो लीगल एक्शन बर्दाश्त कर सकेंगे? और सवाल ये भी कि क्या उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन होगा. मैं एक चीज़ पढ़ रही थी और जो अभी जजमेंट पास हुआ है उसमें जगह जगह पे कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म इस्तेमाल किया गया है और सबवर्जन जो है वो वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है. तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक टोन इख्तियार की गई है जिससे ये नहीं जो है वो मतलब लग रहा मे बी कि हुकूमत ने जानबूझकर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाने की ख़ुद से मतलब उन्होंने फ़ैसला किया.
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کو بھی کلین چٹ دے دی جائے گی یا پھر یہ ہوگا کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی لیگل ایکشن لیا جائے گا. اس غیر آئینی سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ پورا انکانسٹیٹیوشنل کا اس موو کو کہا گیا ہے, اس کا آپ کہیں گے آگے چل کے جن لوگوں نے لیا اس کے اوپر کیسز کی جو آپ بات کریں گے؟ جی بالکل, دیکھیں ابھی تو فی الحال انڈو ہو گئی ہے سچویشن, آپ نے کنٹرول زی کر دیا ہے. ابھی جو معاملہ ہونے والا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ووٹنگ جو ہونے والی تھی, جو رک گئی تھی, اب انہوں نے اس کو بحال کر دیا, اسمبلیاں بحال ہو گئی ہیں. اب ہفتے والے دن پھر سے ووٹنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہ رہیں, ٹھیک ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جو یہ پورا معاملہ ہوا ہے, کیا اس کا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے گا کہ آنے والی حکومتیں ایسا کچھ نہ کریں؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. اللہ حافظ.